Kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod niini ang Equi Frilibricum Church ubo sa pagpasiugda sa bungkado Equi Frilibrium kon EFB Group mutanyag niining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Maayong gabi kanatong tanan, mga kaigsunan, mga higala sa tanang nagapaminaw karon sa ilang panimalay, sakyanan, trabahuan, bisan asa kamo gibutan sa Ginoo. Welcome sa usa ka special nga higayon, din dili lamang kita magtuon, kundili musulod kita sa mga laom nga pagsabot sa misteryo sa kinabuhi nga gihatag sa labawng makagagahom. Sa mga matag adlaw nga atong ginaatubang, mga hagit sa panglawas, pangpaginabuhi, pagsulay sa hunahuna o pagbati, daghan ang nangutana, unsa may tinuod nga paagi aron mahimong himsog ang lawas, malinawon ang hunahuna ug lig-on ang espiritu. Aduna bay balaod o prinsipyo nga gisulod sa tibok kina iyahan nga makapadulong sa tinuod nga kaayuhan sa tao. O karong gabi una mga kahigalag kaigsunan atong tukion ang usa ka topiko nga naglangkob dili lang sa siyensya, dili lang sa panglawas, kundi sa grasya nga og disenyo sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Ang atong tema gitawag kinig scientific experimentation economic formula of life. Kini nga mensahe nagdala kanato sa pagtan-aw nga ang kinabuhi dili aksidente, dili tsamba o dili kapalaran lang. Ang matagbutang giuyunan sa Ginoo pinagi sa natural nga balaod, moral nga prinsipyo ug mga sekreto sa kalihukan nga naghulat lang nga masabtan sa tao. Pinagi sa siyensya, kita makaobserbar, pinagi sa eksperimento, kita makasabot, apan pinagi sa espiritual nga pagbati, atong makita ang kamot sa Ginoo nga naglihok sa likod sa tanan. Karong gabi una mga kaigsunan, atong hibalan kung unsaon pag-apply sa hustong pagkaon, limpyo nga pamatasan, mental nga disiplina, o espiritual nga pagkinabuhi aron maangkon nato ang himsog nga lawas, preskong hunahuna, malinaw
kasing-kasing mayong kapalaran nga uyon sa kabubuton sa Ginoo. Mga higala, ayo gayud paghawa kay bisan ang pulong nga inyong madungog karon mao ni tubag sa dugay ninyong pangandoy nga kabag-uhan ang Dios nag-andam siyang kaalam para kanimo karon mismo. Kini nga topiko ang scientific experimentation economic formula of life, ug karon magsugod kita uban ang kahayag, kaalam ug panalangin. This formula of life, a secret formula for a wholesome life that leads to fulfill of man's true mission on earth, from the time of Adam to Moses, then to Christ, even the present era of contradicting philosophies. Formula are designed to pave the way for man to develop his best potential so that he can become a vehicle of peace, happiness, and prosperity. The formula designed by Christ still is the best formula ever introduced on earth because it has the touch of divinity. It is being, mga kaigsunan, it is being anchored on the saying that man shall not live by bread alone, but every words that proceeded of the mouth of God. According to St. Matthew chapter 4 verse 4, this is the very line where General Hilario Camino Moncado established his well-known formula of life. The scientific formula of life to attain the good life, the so-called scientific experimentation economic formula of life. Kini usa ka formula sa kinabuhi, usa ka balaan nga formula alang sa malinaw nga tarong nga kinabuhi nga nagdala sa tawo ngadto sa katumanan sa iyang tinuod nga mission dinhi sa kalibutan. Gikan pa sa panahon ni Adan ngadto ka Moses, unya ngadto kang Kristo. O bisan karon nga panahon nga puno sa nagkalahi-lahi nga filosofiya, ang mga formula gihimo aron hatagan ug dalan ang tao sa pagpalambo sa iyang kalabing maayo nga katakos aron siya mahimong instrumento sa kalinaw, kalipay ug kauswagan. Ang formula nga gitudlo ni Kristo mao nagpabiling labing maayo nga formula nga gipaila sa kalibutan. Kay kini adunay gahom ug paghikap sa balaang pagdumala. Kini nagsandig sa pulong, dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Sa maong prinsipyo, gitukod ni Hilario Camino Moncado ang iyang ilado kaayo nga formula sa kinabuhi, ang scientificong formula sa kinabuhi aron makabot ang mayong kinabuhi nga gitawag nga scientific experimentation economic formula of life. The formula, as gleans from the Bible verse cited above, the formula is economic in nature but spiritual in orientation ng character. This is a type of undertaking that binds economy to the work of the Spirit for the simple reason that it teaches austerity and avoids many pleasure of the flesh. This is why this particular formula is properly linked to the principle of fasting. In this light, therefore, the economic formula of life established by General Hilario Camino Moncado in his organization is plain and simple fasting for purification, discipline, attainment, manifestation, and to drive the evils from within to rid the body of disease.
Sumala sa maong gisgutan igsoon sa balaang kasulatan, ang formula may kinaayanhong ekonomikanhong apan espirituhanon ang direksyon o kinaya. So kini nga matang sa pagkamot naghiusa sa ekonomiya ug sa buhat sa espiritu tungod kay nagtudlo kini og pagpaka hinuklugon og naglikay sa daghang kahimutan sa unod. Mao kini ang maong formula husto kayong nalambigit sa prinsipyo sa pagpuasa. Sa maong kahayag, ang economic formula of life nga gitukod ni Hilario Camino Moncada sa iyang organisasyon usa kini kayano apan gamhanang paagi sa pagpuasa alang sa paghinlo, pagdisiplina, kalampusan, pagpadayag ug aron pagpahawa. Mapahawa ang mga daotang espiritu sulod sa tao ug mapalimpyo ang lawas gikan sa mga sakit. The wisdom of the formula lies the warning made by Christ 2,000 years ago when he said there is not a better alternative for man to prepare himself for the great famine in the future which is now beginning to felt by mankind than this Moncadian way of life. This is being outlined in the books of Director Lorenzo de los Reyes, the spiritual director, entitled Everyday New and Wonder, also known as the Red, White, and Blue Books, which deal with 4 principles of mankind. First, physical. Second, mental. Third, moral. And fourth, spiritual. Ang kinaadman igsuon sa formula ana sa pagpahimangno nga gihimo ni Kristo 2,000 ka tuig ang milabay. Kung kanus-a siya miingon adunay mga gutom sa lain-laing mga lugar, walay labi ka maayo na alternatibo alang sa tao nga maandam ang iyang kaugalingon alang sa daghang gutom sa umabot nga karon nagsugod na nga mabati sa katawhan kay nining mong kaduhanong nga paagi sa kinabuhi. Usa ka gipamulong sa kasulatan sa Matthew 24:7 mga igsoon. Kini gilatid sa mga libro ni Director Lorenzo de los Reyes nga giuluhan kini nga Everyday New and Wonder nga nailhan usab sa pula, puti ug asul nga libro nga naghiskot sa upat ka mga prinsipyo sa tao diya sa pisikal, diya sa panghisip, diya sa moral ug spiritual. The spiritual work, as stated earlier, this economic formula of life is brilliantly linked to the spiritual aspect of man's search for the truth. Dr. Moncada advised his students or his followers to adhere strictly to this formula in order to reach the kingdom of heaven, which is destiny of every man. This gives credence to the invitation of Jesus Christ who said, "Enter in the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth destruction, and many there be who go in that way. Because narrow is the gate and hard is the way which leadeth unto life, and few there be that find it." According to Matthew chapter 7 verse 13 to 14. When we say narrow is the gate, we mean an austere life, a life of sacrifice, a life of fasting, which is the core of moral development toward spiritual enlightenment, because there can be no spiritual advancement without living a moral life. Sama sa gipahayag kaniadto kini nga formula usa ka paginabuhi nga sa kinabuhi labi nga nalambigit sa espiritual nga aspeto sa pagpangita sa tao sa kamaturan. Gitambagan ni Dr. Hilario Camino Moncada ang iyang mga ginsakupan nga sundon gyud kini nga formula aron maabot ang gingharian sa langit nga mao ang kapalaran sa matag tao ug gipangandoy mga kaigsunan. Naghatag pagsalig sa pagdapit ni Hesus
nga mingon pagsulod sa pigot ganghaan kay halapad ang ganghaan ug halapad ang agianan nga padulong sa pagkalaglag ug daghan ang nagalakaw ug nagatultol sa mao nga dalan. Tungod kay pigot o lisod ang ganghaan ug gamay ang dalan nga padulong sa kinabuhi, udyotera ang nakakaplag nini. Sumala sa Matthew 13 Matthew City versikulo 13 hantod sa 14. Kung giingon nato nga pigot o lisod ang ganghaan, gipasabot nato kini nga usa ka life o usa ka kinabuhi sa pagsakripisyo. Mao bitaw mga kaigsunan, musulod ka sa pundok pagtuludan Dr. Mungkado, lisod mga kaigsunan nga naman. Gitudluan ka sa lifestyle diha sa scientific experimentation economic formula of life nga magkinabuhi ka lang sa mga prutas ug mga gulayon. Walay mga karne nga pagkaon igsoon. Mao kana ang gitudlo sa pagtulunan ni Dr. Hilario Cabinungkado aron mataas-taas ang kinabuhi igsoon. Malayo-layo kita sa sakit. Usa ka kinabuhi sa pagpuasa nga mao ang sukaranan sa moral nga pag-uswag padulong sa espirituhanon nga kalamdagan. Tungod kay walay pag-uswag sa espirituhanon kun walay pagpuyo sa usa ka moral nga kinabuhi. Darudite, pagkaon nga hilaw, as a derogate the Mungkado Federation should the economic formula of life by launching the Rhodites movement, especially fruits and vegetables. After the rigid non-meat diet, a lot of people are a bit skeptical about this Rhodite. Simply because they don't know its advantages. Here are some of its advantages according to Leslie and Susanna Quinton, who investigated its effects on health according to Raw Energy London 1994. It produces less acidity and alkalinity in the blood and minimizes high blood pressure and diminishes the incidence of disease such as cancer, gastric ulcer, diabetes, and the heart disease. Second, it calms the mind to lessen the impact of stress. A high raw diet of food grown on healthy soils and eaten fresh in the finest complement of essential nutrients, both known and unknown, that you can find in nature. It has the power to heal. It promises greater resistance to illness and aging and the key to greater aliveness and vitality. It enhances spiritual advancement and it improves man's mental faculties. Ang pagkaon sa hilaw higalay ison, ingon sa usa ka narrow gate gipakita sa Mungkado nga federasyon sa pundok ni Dr. Mungkado ang economic formula of life pinagi sa paglunsad sa Rhodite movement nga nagpunting sa pagkaon og hilaw nga prutas ug tanan human sa striktong no meat diet. Daghang tao nga medium makasaligon o magduha-duha bahin nini nga Rhodite. Tungod kay wala sila makasabot sa makaayuhan ini. Ani ang pipila sa mga bintaha, sumala nila Leslie ug Susana Quinton nga nag-imbestigar sa epekto nini sa panglawas. Mo-produce kini og mas gamay nga acidity ug alkalinity sa dugo. Maminusan ang high blood pressure ug mupakaylap sa pagkunod sa risgo sa mga sakit sama sa cancer, gastric ulcer, diabetes ug sakit sa mga kasing-kasing ug baw kanay hinungdan karon sa daghang mga sakit nang gawas sa lawas sa tao igsoon. Mupakalma kini sa hunahuna aron maminusan ang epekto sa stress. Ang pagkaon og taas nga porsyento sa hilaw nga pagkaon nga gitubo sa himsog nga yuta o gikaon nga presyo mao ang presko nga mao ang labing nindot nga komplemento sa essential nutrients
mga nailhan o dili nailhan nga makita sa kinayahan ano na kinigahom nga makaayo. Mao na ang pagtulunan nga gitudlo ni Dr. Mungkado. Nagatanyag kini og mas kusgan nga resistensya batok sa sakit ug pagkatigulang. Ug bawo kana ang yawi sa mas aktibo ug mas buhi nga enerhiya sa lawas, makadasig kini sa espirituhanong paglambo, ginapalambo nini ang mental faculties sa tao ug ang abilidad sa utok. Aside from being originated in paradise, rhodite was also introduced by Swiss physician si Max Richter Wiener, who was born in 1867. The Quintons said that he came upon the potential of uncooked foods when, as an overworked young doctor, he was seized with an attack of jaundice. It sent him to a bed for several days and made it impossible for him to eat anything. His wife peeling apples for dinner one day. He slipped a small piece of raw fruits between his lips. He found it pleasant and unlike all other food that had been offered to him. Digestible several days and many well-chewed apples. Later, he had completely recovered. According to Quinton, page 26-27. Gawas ka gikan sa paraiso, hilaw nga pagkaon, gipa ila usab sa usa ka Swiss physician si Max Richter Wiener nga nataon atong 1867 gingon sa mga Quinton nga nahibaabot niya ang potensyal sa wala lutuan nga mga pagkaon. Mao na ang pagtulunan nga gitudlo ni Dr. Hilario Camino Mungkado. Gani kung mahinumdum nato og inyong madungog og inyong masinati nga kining pundo ka nagkinabuhi dia sa prutas ug mga gulayon. Kung ingon usa ka sobra sa trabaho nga batan-ong doktor siya nasakbit usa ka pag-atake sa pagkayiluwis niya sa iyang panit. Gipahigda niya kini sa daghang mga adlaw ug gihimong imposible alang kaniya ang nga mukaon bisan unsa. But ang iyang asawa nga nagpanit sa mga mansanas alang sa panihapon usa ka adlaw igsoon regala gipakaw ng usa ka gabay nga piraso nga hilaw nga prutas taliwala sa iyang mga ngabil ug dili sama sa tanan nga ubang pagkaon nga gitanyag kaniya na mahilis daghang mga adlaw ug ulahi hingpit na iyang kaayuhan. So diha nakita nato kung observation nga makaayo para sa atong lawas. Another fellow who discovered the good effects of a rhodite was German physician si Max Gerson, who ailment was migraine. He had several experiments with his diet. He tried milk but he felt sicker than ever. He then turned to fruit. He began with apples and cautiously extended his basic regime to include other fruits. His headaches stayed away. He ate fruits and vegetables for the rest of his life. Gerson rose to be, in the opinion of his one-time patient Albert Schweitzer, one of the most eminent genius in medieval history, according to Quinton. Ang uban pang kauban nga nagdiskubre nga maayo nga epekto sa usa ka hilaw nga pagkaon mao ang usa ka German doktor higalagson. Kansang sakit mao ang migraine. Aduna siya daghang mga eksperimento siyang pagdata. Gisulayan niya ang gatas apan mas sing sakit ang iyang gibati kaysa kaniadto higalagson. Ug nawala ang sakit sa ulo. Nikaon siya og mga prutas ug gulay sa nabilin niyang kinabuhi. Si Gerson mibangon sa opinion sa iyang usa ka higayon nga pasyente nga si Albert Schweitzer, usa ka labing bantugan nga hinyo sa kasaysayan sa edad media. Many other physicians and healers have cured themselves of a serious illness by eating uncooked foods. A Danish physician, Christine Nolfi, turned to raw food into an effort to cure breast cancer. The American expert on raw juice therapy, Dr. Norman Walker,
rid himself of the excruciating pains of neuritis, withdrew food, and then went to write numerous books on how to use them for high level of health. Ann Wigmore, founder of the Hippocrates Health Institute in Boston, is now in her 70s and traveled the world lecturing and writing about the raw foods which transformed her life when she was in the 50s and seriously ill. The German scientist Arnold Ehret had kidney trouble and Bright's disease until he discovered that fasting and fresh food cured him all those things. Mga kaigsunan, daghang mga testimony, uban pa mga doktor nga mananambal nga nangaayo sa ilang mga kaugalingong grabing mga sakit, pinagis pagkaon sa wala lutoa nga mapagkaon. Usa ka taga Denmark nga si Dr. Christine, midagop siya sa hilaw nga pagkaon, sa pagpaningkamot nga ayuhon ang kanser siyang suso. Ang eksperto sa Amerikano bahin sa hilaw nga terapiya sa duga, si Dr. Norman Walker, gitang tangan sa iyang kaugalingong mga grabing sakit nga adunay hilaw nga pagkaon ug dayon nagpadayon sa pagsulat sa daghang mga libro kung giunsa gini gamiton alang sa taas nga level sa kahimtang. So kini mga eksperimento nga ilang nakita nga unsa ray kaayuhan sa pagkaon anang mga hilaw nga pagkaon mga prutas. Mao na ang pagtudlo sa pagtulunan ni Dr. Bungkado. Gid pattern niya kung unsa ang pagkinabuhi ni Adan dito sa paraiso igsoon. Kaya kung atong lantahon, wala gyud sila nagkaon og mga linuto. So institute sa Boston nasa sa edad atong hinumduman nga nag-edad siya 70, sa tibok kalibutan nagsuroy siya, nagpadudlo siya, nagsulat siya bahin sa hilaw nga pagkaon ug nabag-o sa iyang kinabuhi kaniadto sa edad pag 50 edad niya nagkasakit siya. Usapod ka German scientist si Arnold Ehret adunay problema sa kidney. Sa sakit hangtod nabalaan niya nga ang pagpuasa ug labas nga prutas nakapaayo kaniya sa tanan nga mga butan. Muna ang pagtulunan sa bungkanista. Kung sudlan nimo lisod-lisod kay bisan basic training sa fasting, walay kaon ug walay inom sulod sa 72 ka oras mga kaigsunan. Sama sa gihimo ni Esther, si Moses atong mapamatuod nga naghimo siya sa pagsulat sa 10 ka sugo, nagpasting po siya sa sulod sa 40 ka adlaw 40 gabi. So fasting, an act of abstaining from food, is fasting according to the World Book Dictionary. Raw diet and fasting are related activities because a successful diet is one that is preceded with eating raw vegetables and fruits. If raw diet is important for body, fasting is much more important for purification, discipline, attainment, manifestation, and to drive the evils from within and to rid the body of disease. Prophets and philosophers of old fasted. In the great city of Alexandria, Egypt, when it was the educational center of the world, the people fasted for 40 days before they could enter and study with the master of the time. Jesus fasted for 40 days. Buddha took long fast. So did Gandhi. All the great spiritual leaders since history began have had great confidence in the power of fasting, not only to improve the physical body, but to have keener understanding of the power higher than ourselves and to create a greater mental power. According to Paul Bragg, The Miracle of Fasting, California, 1978. Pythagoras, an immortal mathematical genius, which will teach you, according to Professor Arnold Ehret, physical fitness through superior diet, fasting and diabetes, California, 1971. Si Dr. Delicio de los Reyes, upon instruction of General Bungkado, introduced this raw diet, movement, and fasting under scientific experimentation, economic formula of life. That is why we have many graduates with a great degree of eatless. Among them were Director Gerardo Alvaro, who completed 2.5 years without eating nor drinking,
and Mr. Sopronio Dahang, who completed also 1 year and 3 months of the same curriculum. They are presented in the books of Director Lorenzo de los Reyes, who said that in fasting, the hidden manna of the providence gives sustenance to the practitioner. Mga kaigsunan, ang pagpuasa, gitrain kami niini sa pundok sa mga mungkaduhanon. Ang usa ka buhat sa pagkaon mao ang pagpuasa, sumala sa Word Book Dictionary. Ang hilaw nga pagkadieta o pagpuasa adunay kalabutan nga ang kalihukan tungod kay ang usa ka pusong pagdieta mao ang giuna sa pagkaon sa hilaw utanon og mga prutas. Kung ang hilaw nga pagkaon hinungdanon sa lawas, ang sa labi ka hinungdanon alang sa pagputli, pagdisiplina, pagkabot, pagpakita o pagpahawa sa mga dautang gikan sa sulod ug aron mamawala ang sakit sa lawas. Ang propeta, pilosopo sa karaang nagpuasa sa bantog nga syudad sa Alexandria, Egypt. Kung kini ang mga sentro sa edukasyon sa kalibutan, ang mga nagpuasa sa sulod sa 40 kaadlaw sa wala pa sila magkasulod sa pagkaton sa agalon sa panahon. Nagpuasa si Jesus sa kapatan kaadlaw ug ang nagpuasa ingon man usab si Mahatma Gandhi. Ang tanan nga mga bantog nga mga leader nga espirituhanon pagsugod sa kasaysayan adun dako nga pagsalig sa gahom sa pagpuasa, dili lamang aron mapaayo ang pisikal nga lawas, apan adunay mas masabuton nga pagsabot sa gahom nga labi kataas kaysa atong kaugalingon ug aron makahimo usab sa kalabi kagahom sa pangisip. Ingon si Paul Bragg sa California 1978. Ang Pythagoras usa ka immortal nga genius nga matematika, vegetarian ug founder sa usa ka taas nga klase sa eskwelahan sa filosofya. Miadto sa Ehipto aron mahibal-an niya ang bahin sa mga tinago na siyensya sa nasod sa wala pa siya tugutan nga makasulod sa eskwelahan sa mga kahibalo nga gitawag nga usa ka pagpuasa sa kapatan kaadlaw sa ilalom sa pagdumala sa gawas sa maong lungsod. Igsoon, moagi ka. Nagtuo kini usa ka pagsulay sa iyang gahom ug kusog. Gisultihan siya sa kapatan kaadlaw nga pagpuasa kinahanglanon aron imong masabtan kung unsa ang itudlo namo kanimo. So moagi dito igsoon. Moagi pa kanya nga proseso. Usa ka baka estudyo dito. Si Director Lorenzo de los Reyes, ang spiritual director ni Dr. Hilario Cabrera sa pagtudlo niya gitudlo siya ni Hilario Moncado, pinaagi kini sa hilaw. Siya ang itugyanan sa pagtudlo nini. Sa kalayo sa pagdieta, sa pagpuasa, ilalom sa scientific experimentation, economic formula ulam. Kana ang hinungdan nga daghang kami nga nakagraduar, nga adunay degree nga itles. Kauban si Director Gerardo Abaro nga nakatapos sa duha ug tunga katuig nga walay kaon ug walay pag-inom. Si Sopronio Dahang nga nakatapos sa usa ka tuig 3 ka bulan sa pareha nga curriculum, gipakita kini sa libro sa ni Director Reyes nga nag-ingon nga sa pagpuasa ang natago nga mana sa Dios nung naghatag og sustento sa nagbuhat nini. Mga kaigsunan, nini nga gabion nga atong gipisgutan ang lifestyle nga gitudlo ni Dr. Hilario Camino Moncado sa imong ginsakupan aron ma-preserve ang physical nga dili magkasakit. Higalag igsuon, I hope nga kining atong gitun-an karon atong ma-absorb sa atong kaugalingon ug ato mapamalandungan kung unsa day kabililhon ang pagsusi sa lifestyle sa atong panahon karon. Kay gani sa atong panahon karon, daghan ng mga sakit nga mitakboy sa mga lawas sa tao because of the lifestyle. Busa ang pagtulunan nga gitudlo Dr. Moncado diha sa scientific experimentation, economic formula of life nga prutas, gulay, ang pagkaon nga gitudlo kanamo. This is a training ground para ka sa mga sumusunod ni Dr. Moncado kay kining mga pagtulunan na igsuon gipangandaman ni kay dunay sad ang Dios nga ipaabot niya ang dako nga kagutom sa katawhan. Busa kung ikaw anak, diini, ikaw makasurvive. Higalag ison, hinaut nga ang pulong nga atong gipamati karon imong tagag luna sa imong kasing-kasing aron kini magapamunga o kini magapadayon sa inadlaw natong pagkinabuhi.
ug dinilang taman, maayong gabi ug daghang salamat kanatong tanan. Kalipay sa tao, makadawat bagong alam sa Diyos. Mga igsoon, inyong nabati ang makahuluganon ug matulon-anong mga pulong sa Dios. Hinaot na kini makakaplag ug luna diha sa inyong kasing-kasing. Ug kamo gidapit pagpatalinghog kanunay ning tulumanong. Pagpadayag sa maayong balita. Naghihatod kaninyo sa Mongkado EFB Group.